अनस अनस इंटरव्यू देना, इंटरव्यू देना। हेलो गाइस, यूट्यूबर तेरे को तो इंटरव्यूटा देना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ये है मेरा यूट्यूब चैनल डार्क बोल्ड, लाइक सब्सक्राइब। आपका गांड जब फटे। ये देखो हमारा यहाँ पर काव है, थोड़ा थोड़ा इंट्रो हो रहा है। ये वाला सबसे खतरनाक है, देखो मुझे मारेगा। ओ माही ओ माही ओ माही, माना ये देखो मत कर दो একটা গরু। ये आपका औकात के बाहर है गाइस। खड़ी देख के आपका घर 140 का गाय है। পা বেরোবো কেরাম কর, যা বেরোবার জায়গা নিয়ে এখানে গরুটা চিড়ে চিড়েছে। তুই যে উমবো পাঁচিল ডিঙে আতে হবে, ঝাম মারবে, পা ভাঙবে। কাল পশুর খদ্দের চুয়াল হবে না এগুলো। আর এটা হচ্ছে আমার দোস্ত, বকরাতে চলে যাবো। তাহলে আমাকে ভালো দুষ্পিন আছে শিং মারার। আয় তুই আয় আয়। ঠিক আছে, সকালে বকরাই দিলে যাবো। দোয়া করবে যেন কিচ্ছু না ভাঙে আমার। কত দেবো 41-এর গরু সব বেঁধে গেলাম, কেউ কিচ্ছু বলা হবে না এখানে। এইখানে সব ভাই পাঁচিল ঝাম মারতে। চলো গাইস, আজকের দেখি আর দুটো ইনশাল্লাহ আমরা নিতে পারি। টাটা।